अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वानियमबाड़ी के मोहतरम अकबर जाहिद साहब को कौन नहीं जानता। मुल्की और आलमी सतह पर उर्दू जान तबक़े में उनकी काफ़ी शोहरत है, क्योंकि जब उनके रिपोर्ट्स राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाये होते हैं तो उन्हें उर्दू दान तबक़ा वो जहाँ भी हो, मुल्क में हो या गैर मुल्क में हो, पढ़ता है और हालात से वाक़िफ़ियत हासिल करता है। उन्हें इस बात की भी खुशी होती है कि वानियमबाड़ी के अकबर जाहिद साहब बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं। नवंबर 2024 को यौम उर्दू के मौके पर चेन्नई में 2 प्रोग्राम्स हुए। ये तमिलनाडु उर्दू एकेडमी की तरफ से और दूसरा उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये प्रोग्राम्स अलग अलग हुए और उनमें मोहतरम अकबर जाहिद साहब को अवार्ड से नवाजा गया। ये जानकर हम तमाम लोगों में, जो कि VMK न्यूज़ एंड व्यूज़ और चेन्नई फ्रेंड्स ग्रुप्स में रहते हैं, खुशी की लहर दौड़ गई। ये अवार्ड्स अकबर जाहिद साहब को उर्दू सहाफ़त में उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। खुदा करे कि इनकी उर्दू दोस्ती हमेशा कायम रहे। उर्दू हमारी ज़बान है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मा है। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, ये कहीं और मुल्क में पैदा नहीं हुई। ये हमारी मुल्क की ज़बान है। ये ज़बान हिंदुस्तान में हर रियासत में समझी जाती है और विदेश में भी उर्दू का बोलबाला है। विदेश में जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा कई ममालिक में उर्दू सीखने वाले भी मौजूद हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, जहाँ उर्दू बोलने वालों की काफ़ी तादाद है, वो कई स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं। मुसलमान बच्चे उर्दू से भी, उर्दू रस्मुल ख़त से भी नावाकिफ़ हैं। उर्दू बोल लेते हैं क्योंकि ये उनकी मादरी ज़बान है, मगर लिख नहीं सकते। वो देवनागरी में लिखते हैं या रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। ये अफसोस की बात है। इसी वक्त मैं ये भी खुशी के साथ इस वीडियो के ज़रिए सामीन को कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमिलनाडु में आज भी आम्बूर में, वानियमबाड़ी में, तिरुपत्तूर में, गुड़ियातम में, चेन्नई में कई स्कूलों में और कॉलेजों में उर्दू की तालीम होती है। बच्चे
اردو سیکھ پاتے ہیں۔ وہ بچے بھی جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اردو میں دلچسپی لیتے ہیں اور اردو سیکھ لیتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ میں ایک تمل ناڈو کا رہنے والا ہوں، اس لیے خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تمل ناڈو میں اردو زندہ ہے، اور جب تک یہاں اردو شعرا اور ادیب اور اسکول اور کالجوں میں اردو کی تعلیم ہوتی رہے گی، اردو زندہ رہے گی۔ اور ہاں دوستو، ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ اردو اگر ہمارے ملک ہندوستان میں زندہ ہے تو اس کی وجہ ہمارے مدرسے ہیں، عربک کالجز ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند جیسے درسگاہوں میں اردو اور عربی تعلیم خوب اچھی طرح ہوتی ہے، لہٰذا وہاں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اردو میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ آمبور میں بھی، جہاں کا میں باشندہ ہوں، لگ بھگ 30 سال پہلے تک اردو میں اچھے مقررین موجود نہیں تھے، مگر یہاں سے جب چند بچے دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ آج کئی مفتیان کرام آمبور میں موجود ہیں، وہ اردو میں بیان دیتے ہیں۔ ان کی اردو سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنوبی ہندوستان کے ہیں اور تمل ناڈو کے ہیں، اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ اردو ترقی کر رہی ہے، لوگ بھی اردو پڑھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ان میں اور ترقی ہو۔ پھر ایک بار میں محترم اکبر زاہد صاحب کو 2 اعزازات حاصل کرنے کی خوشی میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اکبر زاہد صاحب شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور ایک اچھے رپورٹر بھی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ یک نیزہ، اونچا آسماں، شارٹ اسٹوریز، مٹھی بھر سورج، پوئٹری کلیکشن، عکس وانمباڑی، بریف ہسٹری آف وانمباڑی ٹاؤن، نخوش اسلاف، brief biographies of eminent personalities who are no more now, of Wanembadi, Gufto Shaneen, interviews of eminent personalities of India, history of Jamia Darussalam Umarabad, history of a small town Umarabad in Tamil Nadu, and the founder of this town and the Jamia, Muslim Society, brief history of Muslim Society, Wanembadi, Guldasta, history of Madrasa Mufid-e-Am, Mufid-e-Niswan, and Al-Hilal School, Wanembadi. محترم اکبر زاہد صاحب کو تمل ناڈو اردو اکیڈمی اور اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے جو اعزازات ملے ہیں، اس کے لیے
VM کے نیوز اینڈ ویوز اور چنئی فرینڈس گروپس میں رہنے والے تمام احباب کے ساتھ میں دلی مبارکباد پیش کرنے میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔